त्या तुम्ही रॅलीक पार्टिसिपेट जावं शकता. थँक्यू. So any On the occasion of Gandhi Jayanti, we are having a cycle rally. It's for all the cycling enthusiasts of Bardes. The main aim is for fitness. Health is wealth, and this is what COVID has taught us. So keeping this in mind, we are having this cycle rally on the 2nd of October. And I would request all the people of Bardes to come with your cycles. It will start at Parra Tito, at Parra Tower. Go to Saligaon Junction. From there to Kalangut Dolphin Circle. From there to Nagwa Circle. And from there we'll enter Parra and come back to the starting point. You at 6 o'clock is the reporting time. When you come, you have to, the link is already given where how to register. 24th is the last day to register for the cycle rally. It's not a cycle race, it's a cycle rally. On arrival, you will be given a t-shirt, a cap. At the end, you'll be given a certificate of participation and a medal. So also there will be points where we'll be refreshing people, the cyclists, with water, and some snacks will be provided. So I request from Bardes to participate and make this event a great success. चॅलेंज आणि कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे भशेचे डेव्हलपमेंट. उदक जे इतली वर्सां आमकां प्रॉब्लम आसले तेजे पर्वरी ट्रिटमेंट प्लांट आतां निकतो 5 MLD स्टार्ट जाला, तेजे आनीक 5 अशें जो तर जायत कंप्लीट. आमचो कालांगूटचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आतां स्टार्ट जावपाचो तो 1.5 वर्सां भितर कंप्लीट जाय जाल्यार उदकाचो प्रश्न बार्देजान सुट्टलो. ऑफ पार्टिसिपेशन सगळे पार्टिसिपंटाक मेडल आसतली, सगळे पार्टिसिपंट्सांक टी-शर्ट आसतले, कॅप दितले. वी वॉन्ट टू एनकरेज द यंग बॉयज एंड गर्ल्स so that they convince their parents to buy a cycle and they come for this rally. We already have around 400 entries and we are expecting another 350 more entries. All necessary arrangements on the route will be made, including an ambulance, a doctor, a nurse, refreshments, water and other things, because it starts early in the morning at 6:15. 6 o'clock is the reporting. Around 6:15, 6:30 we will start. Anekda sogल्या all the sarpanchas of all these villages along with Sports Authority of Goa तेंका आमी ऑन बोर्ड घेतलेले आहा की आमचे फिजिकल एड्युकेशन टीचर जे हिंगा आमचे फ्रेंड बसलेले बाब नितीन आणि बाब आनंद आणि थिंगा आमचो दयानंद, हे सगळे जाण आमकां हेल्प करता ह्या सायकल रॅलीक. आणि वी वॉन्ट टू थँक आमचो मिस्टर प्रभुदेसाय, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा. तो आमकां सदांच कोऑपरेट करता. जेन्ना जेन्ना आमी फुटबॉलाक तेजे कडेन कितें कितें आमी रिक्वेस्ट करता तो केन्ना ना म्हणना आमकां. त्या फॉर फिटनेस is an event organized here together for Bardes. Cyclists from all the 7 constituencies of Bardes are being invited to participate for a cycle rally which will spread the message of peace and harmony in India. On this very special day of Gandhi Jayanti, we remember the father of the nation, his message then to all the fellow Indians, to all the people of India,
of peace and togetherness. We want to spread this message on this day. Yes, आम्ही ऑलरेडी सांगलेले आहात ते जातले. So खूप पुढे हा. Actually. rally, we mentioned 8 groups to participate. No, anybody can participate. Can rent it. Take it on rent. तुम्ही सगळे मीडियावाले जो तर येतात चलोवपाक जाल्यार तुमच्या सायकली हाडटा. सर हांव लोकांक तुका भंय येता. म्हणतात की रोड जांगना कलंगूटून जांगना बाकीचे जांगना. See, एक गजाल सजमान घेवंक जाय. पयलीं मनोहर पर्रीकार जेन्ना सीख जालो ही सगळीं कामां जी आमी प्रपोज केल्ली ती पेंडींग उरली. थोडीं कामां आपल्या आपल्या वाड्या परती आपल्या आपल्या विलेजी परती सगळ्यांनी करून घेतली. पूण जे मेन रोड आसा ते सगळे निग्लेक्टेड आसले. तेजे उपरांत डॉक्टर प्रमोद सावंत जालो. तेजे उपरांत कोवीड येयलें. 2 वर्सां आमी कोविडान आहा. आतां कोविडानसून भायर सरतना ही सगळीं कामां जावपाक जाय. मेन रोड स्पेशली ऑलवेज निग्लेक्टेड. तेजी लेटरां कोण घालिना. तेजी लेटरां सगळीं आमी घातलेलीं आहा. कलांगूट टू म्हापसा, कलांगूट टू पर्वरी, इवन जे सालगांवकारान घातल्या. पूण तेका हेल्प करपाक आमी घातला. चीफ मिनिस्टरान एप्रूवूय केलो तो रोड. म्हापसा रोड पासून मेन रोड एप्रूव केल्लो आहा. शिवोले मेन रोड एप्रूव केल्लो आहा. सो ही सगळीं कामां पेंडींग आसली. वेल्ला काणका टू आसागांव आमी एप्रूव करून कामूय कंप्लीट केलें. Big term. से आमी आख्खे बार्देजान आनी बार्देजा भायरूय आमी वचून कॅम्पेन करतले आमचे पार्टीक आनी मॅक्सिमम सीट्स हाडपाचो आमी प्रयत्न करता. आनी आमचो एजेंडा एकूच आसतलो की डेव्हलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी डेव्हलपमेंट ऑफ द फॅमिली. तेंचे फॅमिलीचे डेव्हलपमेंट कशें. ही इज अ tall leader of the Bharatiya Janata Party and very experienced leader. So he's already started studying the ground reality and which he has expressed to me. Definitely what needs to be done, he will convey the message at the center. I cannot be, I'm only an MLA over here. And what he has studied and what he will convey, I am not a party to that. So definitely he will do it. He had come to speak to me, to share with me what he has understood. So आम्ही तेजेर उलोवंक शकना. Unemployment. You said the government has to address the unemployment figure. Yesterday, Arvind Kejriwal came and made big announcement of unemployment. Do you think he will make an impact? See, unemployment आता आनीक वाडला कित्याक बिकॉज ऑफ कोविड येवन सगळे बिझनसीस बंद जाले आनी बिझनसीस बंद जावन भुरगे घरा आहा. हांव तुका आमचेच एक सांगता की जी हॉटेल जाल्ली, गेस्ट हावजीस जाल्ली, रिसॉर्ट जाल्ली, तितून जो तर 150 भुरगे काम करताले. एक रिसॉर्टान 100-120 भुरगे. जेन्ना इंडियन एंड फॉरेन ट्युरिझम ओवरऑल स्टार्ट जातले गोंयांत तेन्ना इकॉनॉमीक एक्टिविटी रिवायव जातली. वेगवेगळी इकॉनॉमीक एक्टिविटी. भाजीवालो जो भाजी घालतालो उमक्या गेस्ट हावजाक आनी उमक्या रेस्टॉरंटाक ते रेस्टॉरंट परत चालू जातले. आयज तो इतलीच भाजी घालता 3 किलो, अशी घालतालो कितलो 30 किलो. 30 किलोची 3 किलोचेर पावल्या. एक्झाम्पल सांगता. सो दीस इज द प्रॉब्लम वॉट वी आर फेसिंग. दिल्ली हॅज डिलिवर्ड बिकॉज दिल्ली इज द हब ऑफ बिझनस एक्टिविटीज इन इंडिया आनी तेजी GST जी भरप आसता ही दिल्ली आसता. बिझनस जे कोण ट्रेडिंग बिझनस जे कोण गोंयांत करता तेजी GST दिल्ली भरता. फायदो दिल्ली सरकाराक जाता. तेजे कडेन जी आमदनी येता भितर, जे रेव्हेन्यू येता, that revenue he can easily distribute to every individual and household. This is what he has done. In Goa, our revenue which comes, mining has stopped. Mining has to start. Whether it is as per the Supreme Court guidelines and order, mining जो तर आमचे स्टार्ट जाता in way of extraction, auction, extraction and selling the ore after extraction, or whatever, whichever way they modalities they are going to take, and tourism activity starts, then we will have money. Otherwise, how we are going to pay the toll?
आमी रीण काडपाचें बँकीचें आनी डोल फारीक करपाचो म्हणजे रायट फ्रॉम आमचो सावंतावाडो सालुजीन टील हे सायडीन आमचो राजेश जो सरपंच शिमेर आहा, शॉन मार्टीन आहा, कांदोलीचो सरपंच आहा ब्लेज आहा आनी पार्रा सरपंच, सगळे सरपंच वॉर्ड मेंबरांक आनी व्हॉलंटियर्स आनी लायक मायंडेड पीपल हिंगासर आमचे कितकेशेच व्हॉलंटियर्स आहा, प्रशांत आहा, थिंगासर आमचो गिरीचो व्हॉलंटियर आहा, आमचो फ्रेंड, हे सगळे व्हॉलंटियर्स शिवराम पार्सेकर एंड अदर्स हे सगळे फुडें सरलेले आहा की आमी परतून हे आमच्या भुरग्यांक सायकल चलोवपाक आनी तांकां ही सायकल घेवन भोंवपाक इन्स्टेड ऑफ गोईंग ऑन अ बायक आमी पळयता धाकटे धाकटे भुरगे 15, 16, 17 वर्साचे पासून बायक घेवन भोंवता, लायसन ना, तेणी सायकल घेवन भोंवची, ते फीट उरतले आनी त्या खातीर हो रिवायव करपा खातीर ही रॅली इनवायटींग ऑल द यंग youth, the young enthusiasts, the cyclists, and I would request हांव सगळ्या पेरेंट्सा कडेन रिक्वेस्ट करता की जेन्ना तुमची भुरगीं वाडटा तुमी तांकां म्हणटा आमी तुका बायक दिता म्हणून मोटरसायकल, ते 12वी पास जालो मोटरसायकल दिवंक शकता, तुमी तांकां सायकल दिया, जेन्ना ती 5वी पास जाता ओ 6वी पास जाता 7वी पास जाता तुमी तांकां सायकल दिया, बिकॉज फ्रॉम दीस व्हेरी यंग एज ऑफ 5 एंड अबव 5 वर्सां आनी तेचे वयर सायकल भुरग्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट, चेड्याक तशी चेडवा, सायकल वील कीप युअर बॉय एंड गर्ल व्हेरी व्हेरी फिट, ती दिसाक जो तर 1 किलोमिटरूच सायकल चलयत जाल्यार तुजी भुरगीं तुमची सगळ्यांची भुरगीं फिट आसतली. आमी परतून एकदां हो ट्रेडिशन जो आमचो आदी आसलो, आमी भुरगे आसतना म्हाका उगडास येता आमी सगळे जाण सायकलींनी भोंवताले, सांजचे स्कुलाचे येयले, स्टडीज केल्यो, ट्युशनाक गेले, परतून येयले, मागीर सायकलीचो रावंड आसतालो आमचो, तो रिवायव करपाची गरज आहा आनी हितून पेरंट्सान आपल्या भुरग्यांक सपोर्ट करपाची गरज आहा आनी त्या खातीर आमी हो सायकल रॅली हो इव्हेंट ऑर्गनायज करता 2 ऑक्टोबर. पॉलिटिक्साक 2 ऑक्टोबरापासून नवी सुरवात जावची ना न्ही? आमची सदांच सुरवात तशीच आसता, तशें हें ना, बट डेफिनेटली पीपल ऑफ गोवा वील बी विथ अस, आमच्या वांगडा आसतले आनी स्पेशली बार्देसचे लोक आमच्या वांगडा आसतले ही म्हाका गॅरंटी आहा, कित्याक आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेव्हलपमेंट करूंक सोदता, आमचो एजेंडा जो आहा हो डेव्हलपमेंट आहा आनी स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट जे आतां बरे मोठ्या प्रमाणान वाडला, भरपूर मोठ्या प्रमाणान वाडला, हे कशें टॅकल करप, हे कशें एड्रेस करप, हितून सोल्युशन कशें हाडप, भुरग्यांक सेल्फ एम्प्लॉयड कशें करप, हेचेर आमी भार दितले आनी होच आमचो फुडले 5 वर्साचो एजेंडा आसतलो. अनएम्प्लॉयमेंटाचेर एड्रेस करप, सगळ्यांक सरकारी नोकऱ्यो दिवंक जावच्यो ना, सरकारी नोकरी सीएमान सांगलेले 10,000 आहा, तितूनसून एडवर्टिजमेंट म्हाका दिसता 5,000 सुमार जाल्या, तितूनसून जॉब जे भायर सोदतले हाडून 2,500 ते 3,000 सोदतले, कित्याक पुलीस जे आहा ते म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणान आहा, तेंचे फिजिकल टेस्ट जाता म्हणसर कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो, म्हाका अशें दिसता. आय एम नॉट एक्सपर्ट, बट एज अ लेमॅन आय एम टॉकिंग that it is not possible that we will give the orders of the police in their hands. कॉन्स्टेबलाचे उलयता ते मोठ्या प्रमाणान 900 सुमार PSI आहा, हे घोडे फुडल्या सरकाराक पडटले, कित्याक बाय द टायम कोड लागतलो डिसेंबरान, जी प्रोसेस आहा हेचो इलेक्शनाचो तो स्टार्ट जातलो, तितून हे सगळे जॉब्स जे दिवपाचे आहा ते बंद करतले. हांव अनएम्प्लॉयड युथाक थोडे मागता की तुमी कितें काम मेवता पळय तें धरपाचें, सद्याक प्रायवेटली खूंय कितें मेवता, कितें बिजनस स्टार्ट जाता कोणाचें, थिंगा वचून कामाक लागपाचें, टील यू गेट इन टू युअर प्लेस. म्हणजे तूं जो तर फाल्यां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करूंक सोदता, कितें तरी ओन बिजनस करूंक सोदता, पॅन्डेमिकानसून भायर सरतना
tourism business start झाले आणि mining activity start झाली, definitely the economic activity in the state of Goa will start rolling.